ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para mahasiswa dan mahasiswi rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Alhamdulillah, di siang ini Allah Subhanahu wa taala masih perkenankan kita untuk bermajelis via online ya, dalam rangka untuk menambah bekal kita insyaallah taala dalam kehidupan nanti di akhirat kelak insyaallah. Baik ikhwan dan akhwat sekalian, sebelum kita masuk ke materi, kita akan absen terlebih dahulu. Siapa-siapa yang sudah masuk dan siapa-siapa yang belum ya. Dan usahakan antum tetap istiqomah bersama kita. Ini ada 21 sekarang ya, 21 orang yang bersama kita. Sampai akhir masih 21 atau bahkan nambah ya, yang sudah ada tidak kemudian punya aktivitas lain ya. Baik, Lestari Puji, Maujuda Amla. Hadirah. Okti Aulia. Hadirah Ustaz. Bakti lama ya. Nabila Salsabila. Okti hadirah Ustaz. Nah, Abida Rahmah. Hadirah Ustaz. Nah, Ghifar Azka. Hadir Ustaz. Nah, kemudian Berlian Nurani. Hadirah Ustaz. Nah, Kharisatun. Hadirah Ustaz. Nah, Atika Rahmah. Hadirah Ustaz. Atika Rahmah. Hadirah Ustaz. Lama ya. Hadirah Ustaz. Hadirah Ustaz. Nah, Eka Lutfia. Hadirah Ustaz. Nah, Siti Saidah. Hadirah Ustaz. Nah, kemudian Nur Ain Wison. Nur Ain Wison. Lama. Adkia Miftahul Rizki. Hadirah Ustaz. Nah, Ahya Nur Faza. Hadirah Ustaz. Nah, M Sabri M Zeno. Hadir Ustaz. Nah, Fajar Yasin. Hadir Ustaz. Nah, Sofi Aulia. Sofi Aulia Nisha. Lama tahdur. Fadetafa. Wa Iba ya. Kharajat. An-Nazma Fauzan. Hadir Ustaz. Nah, Siti Teguh Utami. Hadirah Ustaz. Nah, Najwa Lupita. Najwa. Lama Nurul Farah. Hadirah Ustaz. Nah, Didi Supatmadi. Didi Supatmadi. Imran Waila Kombi. Titik izin Ustaz Afwan. Ya. Nah, Mas hadir. Didik izin. Di mana? Mas Didik izin Ustaz. Imran hadir Ustaz. Izin. Oh iya. Disampaikan ya. Kayaknya udah berapa kali izin ini? Maksudnya Beliau juga ini Ustaz bilang ke Ana mau ada keputusan ngambil cuti gitu Ustaz katanya. Beliau sedang sibuk katanya Ustaz.
Sebenarnya sayang ya. Sibukannya apa? Kurang tahu, Ustaz. Hmm, Beliau sempat tadi sih berpikiran mau ambil cuti katanya. hmm. Kalau cuti itu di awal semester bagusnya. Ini kan sudah mau selesai semesternya. Nah, jadi kalau bisa nih dipertimbangkan karena ini udah mau selesai semesternya daripada ngulang semester kan kalau di Siswa mungkin ini ya karena paket ya sistemnya paket tidak ada skripsi di semester ganjil ya. Nah itu kemungkinan nanti kalau cuti satu semester sama dengan cuti 2 semester gitu. Nah itu yang harus dipertimbangkan ya. Karena memang modelnya berbeda. Disampaikan aja kalau bisa dipertahankan untuk tidak tidak apa tidak cuti ya. Siap, Ustaz. Usahakan Nanti ya. soal disampaikan. Nah, karena nanti kalau cuti kan tanggung nih, bentar lagi selesai, ya, bentar lagi UAS kan gitu. Jadi bersabar dulu, dibagi aja waktunya gimana caranya tidak. Ini cuman Sabtu Ahad doang ya, cuman 2 hari saja. Sisanya kan bisa beraktivitas yang lain, gitu. Nah, tolong sampaikan kalau memang lebih dari 3, mohon ke ya ke ustadz-ustadz yang bergerilya gitu ya. Maksudnya saya tolong kasih saya rukhsah gitu ya misalnya minimal maksimal 3 gitu kasih tugas atau apa mudah-mudahan bisa lah ya. Gitu. Jadi ya Allah taala alam ya Allah taala alam. Coba cek dulu apa namanya ke bergerilya kalau ada cek dulu gaibnya berapa, minta rukhsah ke Ustadz pemenuhan tugas misalnya, sehingga bisa menutupi ketidakhadirannya. Mudah-mudahan Ustadznya bisa ya. Tapi untuk insya Allah itu wewenang Ustadz sebenarnya, wewenang Ustadz untuk memberikan rukhsah ya. Kalau memang mau, kalau beliaunya nggak mau ya, itu resikonya di situ ya. Baik, selanjutnya ada Ummu Abdurrahman. Hadirah. Naam, Zahra. Hadirah. Naam, Hadirah. Baik. Ada yang baru datang mungkin, baru dua orang kayaknya datang ya. Oh, ada Ustaz Ukti, Nuril. Aulinisha, terus siapa lagi? Okti Nur Aulia Ain. Hadirah Ustaz. Hah? Nur Ain Wison, Nam. Naam. Okti Aulia Hadirah Ustaz. Sofi, Hadir Ustaz. Nam Hadira ya. Najwa Lupita, belum ya, Najwa Lupita belum berhadir ya. Nam, Okti Maujuda, Nam. Baik, ada 23 yang hadir ya siang ini. 23, Nam. Kita masuk ke materi. Jadi kita tuh ada kalau di kalender ya sekitar 21 kalau nggak salah ya. 21 apa 20 mulai ujiannya? 20 Ustaz. Oh 20. Kalau 20, oh berarti kita kan eh, hari Sabtu ini berarti ini kan tanggal 29 ya. Masih ada satu kali tanggal 6. Kemudian setelah itu pekan tenang, minggu pekan tenang baru ujian ya. Jadi masih ada satu kali terakhir. Nah, kalau misalnya masih ada yang belum sempat presentasi dan sebagainya bisa di ini bisa apa namanya eh, bisa untuk diperhatikan. Artinya kalau ada mata kuliah yang belum tuntas itu bisa dipakai pekan tenangnya, minggu tenangnya bisa dipakai. Baik, pendengar sekalian, kita di mata kuliah ini kita bahas dulu sebelum masuk ke pembacaan kitab ya. Ratul Qiraah. Ratul Qiraah. Ya, ada 23 ya, 23 yang sudah maju. 23 itu sejatinya seharusnya ya, kalau di absen itu ada 25. 25 yang maju. 25 itu dikurangi 1, Fadia Ditafa, ya. Berarti masih ada 1 lagi yang belum maju ya.
Nah, nanti tolong dicek siapa yang belum maju. Sepertinya Didik ya. Didik Sifat Madi ini yang belum maju. Iya. Enggak, Mana? Mas Didik. Iya, hanya Didik yang belum maju. Nanti sampaikan pekan depan kalau memang nasihat anak masuk ya usahakan maju ya. Usahakan maju karena pekan terakhir. Setelah itu pekan tenang. Seperti itu ya. Dan untuk mata kuliah yang berkaitan dengan anak, ya besok anak cek lagi yang untuk yang tafsir Tarbawi. Tafsir Tarbawi siapa yang belum maju. Nah, jadi pekan terakhir, pekan depan ya. Sini masih ada 6. Ibu sekalian, kita akan bacakan ya, maksudnya apa namanya, kita bahas di mengenai kitab Matul Jurumiyah. Kita lagi anak share ke antum ya. Ini ada ujian tahfidz di sebelah ini ya. Jadi mudah-mudahan tidak terpengaruh antum. Oh, nabila izin ya. Seperti itu. Baik, bismillah. Kita sudah share ya kitab Matul Jurumiyah. Kita sampai ke babu marfu'atil asma. Bab tentang isim-isim yang rofa. Nah, ya sebagaimana yang kita canangkan ya bahwa di 2 hari itu ada apa namanya, pembacaan oleh mahasiswa, kemudian ya di hari Ahad anak yang baca ya. Baik, kita mulai dari bawah dulu ini. Pertama adalah biar nggak dari atas terus, kali-kali dari bawah ya. Zahra, mau juga Zahra. Wajib Ustaz. Nah, tafadhali silakan dibaca. Iqra'i, ini dibaca dulu terus diterjemahkan dan dijelaskan makna-maknanya. Apa namanya, posisinya jadi apa. Silakan. Babu marfu'atil asma. Al-marfu'atu sab'atun wahya al-fa'ilu wal maf'ulu allazi lam yusamma fa'iluhu wal mubtada'u wa khabaruhu wa ismu kana wa akhwatiha wa khabaru inna wa akhwatiha wattabi'u lil marfu'i wa huwa arba'atu asya'a an-na'tu wal atfu wat tawkidu wal badalu.
Terjemahin Ustaz? Atau lanjut? Terjemahin, Oh. Babu ma'rifatul ism. Bab mengenal isim. Al-marfu. Bab Iya. Sudah selesai? belum Ustaz. Al-marfu'at ini Ustaz, mengenal isim. Oh, Rofa. ke sini ya. Nah, jadi maksudnya adalah bahwa Isim. isim-isim yang rofa ya, isim-isim yang rofa itu ada 7 ya. Apa secara makna ya, apa saja. Tapi ini kan kita jelaskan posisinya. Ya. Bab, ya silakan. Sama ngi'rabnya nih Ustaz? Atau Boleh. terjemahin dulu? Ya, terjemahin dulu boleh, terus baru di i'rabnya. Yang pertama itu ada fa'il, kemudian ada maf'ul, allazi lam yusamma fa'iluhu, yang belum disebutkan fa'ilnya. Terus kemudian ada al-mubtada. Terus kemudian ada khobar. Terus kemudian ada isim kana dan saudara-saudaranya. Kemudian ada khobar inna dan saudara-saudaranya juga. Kemudian ada tabi' lil marfu yang mengikuti marfu. Terus kemudian dia ada empat bagian. Yang pertama ada na'at, kemudian ada atof, kemudian ada taukid dan badal. Babu ma'rifatu. Babu mubtada'un marfu'un bid-dhammah marfu'at. Sebentar ya. Jadi ini ada sebelum terlalu jauh ya. Tadi al-maf'ul alladzi la yusamma fa'iluhu itu nama lainnya dan naibul fa'il. Jadi maf'ul yang di mana fa'ilnya tidak disebutkan. Bukan belum disebutkan tapi tidak ya. Tidak disebutkan itu. Terus kemudian babu itu tidak jadi mubtada tapi jadi khabar. Khabar dari mubtada yang mahdzuf takdiruhu hadza. Gitu ya. Nah, coba diulang. Babu khabarun marfu'un terus marfu'un terus marfu'ati. Jadi kalau di Arabnya itu babu khabar mubtada ya. Khabarun bisa boleh juga khabarun boleh atau khabar mubtada juga boleh ya. Khabarun mubtada marfu'un mudhaf dhamatun dhahatun fi akhirih wal mubtada'ul mahdzuf takdiruhu hadza. Jadi disebutkan ya. Jadi mubtada yang dibuang itu takdirnya adalah hadza. Jadi sebelumnya itu ada hadza babu marfu'atil asma'i begitu. Benar Ustaz. Ulang Ustaz.
bab babu khabarul mubtada'un marfu'un bin dhammah wal mubtada'u makhzufun marfu'at maf'ul bih Takdirnya belum Bu, Pak, ini takdirnya. yang mana? Wal mubtada'u mahdzufun misalnya ya. Takdiruhu hadza babu mudhaf dan terusnya. Ya, coba deh. Makhzufun takdiruhu haza. Terus marfu'ati maf'ul bih bukan. Maf'ul bih bukan enggak ada maf'ul bih di situ ya. Jadi Ya. kalau ada maf'ul bih pasti ada fi'il fa'il. Di situ enggak ada fi'il fa'il. Jumlahnya jumlah ismiyah bukan jumlah fi'aliyah. Ya. Jadi kalau marfu'ati dia jadi mudhof ilaih. Jadi babu kan udah disebutkan tadi. Babu kan tadi apa jadi khobar ya. Babu mudhof. Nah, udah selesai semua takdir hadza itu habis itu babu mudhof marfu'ati mudhofun ilaih. Majrurun wa alam jarhi kasratun zahiratun fi akhirih. Gitu ya. Al marfu'ati mudhof asma'i mudhofun ilaih. Nah, begitu. Coba diulang. Marfu'at si mudhof wan ilaih tak mudhofun ilaih wa alamat mudhofun ilaih Majrurun majrurun wa alamatu jarrihi al kasratun zahiratun fi akhirih al asma'i uh, al asma'i mudhaf Ustaz? jadi ini susun menyusun ya. Jadi double job lah ya, apa kok double job, double posisi ya. Jadi babu kan jadi khobar, dia juga jadi mudhof, ya kan? Marfu'ati mudhof ilaih. Selain marfu'ati jadi mudhof ilaih, dia juga jadi mudhof. Ya, maka asma'i mudhof ilaih. Ya, begitu. Berarti Ya, dua jadi Ustaz. Marfu'at mm, sama ini mudhaf ilaih. ya, marfu'ati yang i'rab pertamanya jadi mudhof ilaih, ya mudhof ilaihnya dari babu gitu kan. Tapi dia juga jadi mudhof dari mudhof ilaih al asma'i. Nah, jadi habis itu selesai marfu'ati mudhof al asma'i mudhofun ilaih. Monggo. Ya, tafadhali silakan diulang. Marfu'at mudhaf mudhaf wa alamatu jarrihi al kasratun zahiratun fi akhirih al asma'i mudhafun ilaih wa alamatu jarrihi al kasratun zahiratun fi akhirih terus al Kalau marfu'atu pakai al kasru al-zahiratu ya. Jadi kan apa namanya sifat itu mengerti mausuf dari banyak sisi ya, tidak hanya dari rofa nasabnya, termasuk kalau misalnya dia apa makrifah nakirah gitu ya. Jadi misalnya kita mengatakan apa marfu'ati mudhofun ilaih majrurun wa alam jarrihi al kasra al zahirah ala akhirih misalnya gitu ala akhirih. Jadi kalau mau kasratun zahiratun, kalau mau al kasratu al zahiratu ya. Jadi harus konsisten di situ. Ya kalau ada al tidak boleh tanwin. Ya. Nah, Ustaz.
Lanjut ke al-marfu'at. Naam. Al-marfu'atu al-mubtada'un. Al-mubtada'un marfu'un bid-dhammah. Bentar. Al-marfu'atu mubtada'un, bukan al ya. Al-marfu'atu mubtada'un. Mubtada'un. Jadi al-marfu'atu adalah mubtada'. Begitu ya. Al-marfu'atu mubtada'un marfu'un wa alam raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Coba diulang. Al-marfu'atu mubtada'un wa alamatu raf'ihi dhammatun ala akhirih. Al-marfu'atu, coba diulang. Al-marfu'atu mubtada'un. Al-marfu'atu mubtada'un Marfu'un. marfu'un Wa alamatu raf'ihi. wa alamatu raf'ihi dhammatun Zahiratun. zahiratun ala akhirih. Sab'atun khabarun mubtada'un marfu' Khabarun mubtada'. Khabarul mubtada'i. khabarun mubtada' marfu'un bidammati zahirah ala akhirih wahia wa al-ataf ini Ustaz? Ya, al-waw jadi begini, kalau huruf atop itu dia seperti ada koma ya, misalnya dan gitu artinya dan. Tapi kalau dia biasanya gini. Jadi kalau marfu'atu kan mubtada khobar ya. Mubtada khobar itu biasanya sudah terpisah. Udah selesai. Wahia al-fa'il ya. Ya, kalau dia mubtada baru lagi sebaiknya wawnya waw istinaf bukan waw ataf. Ustaz. Wahia waw istinafiyah la mahalla lahu minal i'rab. Terus hiya domirun munfasilun Marfu'un domirun munfasilun marfu'un jadi gini Mbak Berena ya. Wahia hiya domirun munfasilun fi mahalli raf'in mubtada. Fi mahalli raf'in mubtada. Terus al-fa'ilu. Al-fa'ilu khabarun mubtada'un marfu'un bin dhammah wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhiri wal maf'ul wa istinafiyah karena karena rincian ya. Kalau rincian berarti bukan waw istinafiyah. Jadi ada 7. Yang pertama adalah fa'il, yang kedua adalah maf'ul bih. Maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Yang kedua adalah naibul fa'il gitu mudahnya ya. Naibul fa'il gampang. Jadi waw di sini adalah waw ataf ya. Wawnya waw ataf. Karena masih berhubungan dengan sebelumnya. Rincian kan, ada 7 kan. 7 itu apa saja? Yang pertama kan fa'il, yang kedua maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Berarti al-maf'ulu di sini adalah atau kepada al-fa'ilu. Wal waw
harfu atfin al-maf'ul ma'tufun lil fa'il allazi ismun mausul. Terus lam harfu jazmin Nah, harfu jasmin. yusamma yusamma ini Yusamma fi'lun mudhari'un majzumun bilam. yusamma fi'lun mudhari'un majzumun bilam fa'iluhu Wa alamatu jasmihi alamatu jazmihi al hadfu hazfu yusamma harfil. hazfu harfillah. Terus udah itu aja Ustaz. Terus fa'iluhu Fa'ilu apa? Fa'ilu itu fa'il dari yusamma, kan yusamma fi'il mudhari'. fa'iluhu itu maf'ul bi bukan Jadi fa'ilu apa namanya? Fa'ilu ismun fa'il ya. Fa'iluhu ya. Fa'iluhu itu maksudnya fa'ilun marfu'un wa lam dharafi dhamatun zahiratun fi akhirih. Fa'ilu mudhaf wal ha'u dhamirun muttasilun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. fa'ilun fa'il wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih hu dhamirun muttasilun takdiruhu huwa wal mubtada'un Kok tak pakai takdiruhu? Jadi wal ha'u dhamirun muttasilun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. fi mahalli jarrin mudhafun ilaih wal mubtada'u wa harfu atfin al mubtada'u ma'tufun fi mahalli Ma'tufun kepada mana? Ma'tufun ma'tufun lil al-fa'ilu wa huwa marfu'un wa huwa marfu'un bin dhammah wa khabaruhu waw harfu atfin khabaru ma'tufun bi al-fa'ilu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Terus hu domirun muttasilun domirun muttasilun fi mahalli raf'in fi mahalli jarrin fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Terus wa ismun kana waw harfu atfin ismu ma'tufun bi al-fa'ilu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Terus kana ismun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah.
Jadi karena itu ya karena itu maksudnya gini. Jadi ismu kan mudhof karena mudhof ilaih. Karena mudhof ilaih tapi dia kan mabni ya. Jadi artinya tapi secara posisinya dia jadi mudhof ilaih. Isimnya kana kan gitu. Isimnya kana begitu. Makanya akhwatiha ditulis akhwati. Maksudnya dikasih harakat akhwati. Kenapa? Karena wawunya kan huruf atof. Nah, akhwati ma'tuf kepada kana. Ya, ma'tuf kepada kana. Karena kana itu hukumnya jer atau khofat, maka akhwati juga ikut khofat. Begitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Nah, Wa harfu atfin, terus harfu atfin, terus akhwati ma'tufun bika, ma'tufun bikana wa alamatu jazmihi wa matu jarrihi al kasratun fi akhirihi ala akhirihi ha domirun muttasilun takdiruhu nggak pakai takdiruhu. Jadi begini ya. Jadi akhwati kan tadi atof kepada kana. warna Nah, kemudian akhwati mudhof. Jadi double dia posisinya ya. Selain atof kepada kana, dia juga sebagai mudhof. Kemudian haknya wal ha'u dhamirun muttasilun. Karena ketemu muttasil karena dia bersambung. Kalau dia munfasil. Munfasil itu mandiri, dia enggak bersambung ya. Nah, terpisah. Jadi wal ha'u dhamirun muttasilun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. wal ha'u domirun muttasilun fi mahalli jarril mudhafun ilaih wa khabarun wa harfu atfin khabaru ma'tufun bil fa'il Ustaz. Ya, atof ya. Ma'tuf bil fa'il. Fa'il ya. Yang mana sih tadi? Sampai wa khawatiha atau wa tabi'u? Apa wa khabaru? Apanya Ustaz? Yang barusan dibaca sampai mana? Wa khabaru. Nah, ya khabaru ya. Berarti khabaru dia atof kepada Balik ke fa'il ya. Nah, mustamir, lanjutkan. Mustamiri. inna mudhafun ilaih mudhafun ilaih terus wa ma'tuf harfu atfin akhwati ma'tufun bi inna wa alamatu jazmi wa alamatu jarrihi al kasrah ha domirun muttasilun fi mahalli jarril fi mahalli jarril mudhafun ilaih. Nah, Harfu atfin attabi'u ma'il wa alamatu raf'ihi an-dhammah lil marfu'i li harfu jarrin al marfu'i majrurun bili wa alamatu jarrihi al kasrah. Terus
al-kasratun zahiratun ala akhirih wa harfu atfin huwa domirun munfasilun fi mahalli fi mahalli Wahwa domir, wahwa kan wahwa ya. Ya wahwa itu sebenarnya kan itu selesai tapi lonfu udah selesai berarti waw al waw nafiyah ya atau ya. Waw harfus naf wa dhamirun mufasilun fi mahalli raf'in mubtada. Bahwa harf istinaf huwa mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi andammatun mabniyun anil fathah arba'atu khabarun mubtadaun marfu'un bid-dhammah terus alamatu raf'ihi ad-dhammatun zahiratun ala akhirih terus asya'a mudhaf al-asya'a mudhaf Ustaz. Asya itu mudhof ilaih ya, 4 perkara. Mudhof ilaih tapi asya itu masuk ismul ladzi la yansharif. Nah, karena ismul ladzi la yansharif maka dia khofatnya dengan apa? Dengan Khofatnya dengan fathah. iya, dengan fathah. Ya, silakan. Al-asya'a mudhafun ilaih terus alamatu majrurun bil fathah an-na'tu li'annahu apa sih namanya? ismul ladzi la yansharif. Nah. An-na'tu khobar nih Ustaz? Bukan. Badal. Badal. Badalun li mana? Lil Arba'ah. Terus wah naat wah harfu atfin terus al-ma'tufu ma'tuf lil arba'ah ya Ustaz ya? Al-atfu atfun li na'tu ya. Maksudnya di atofnya kepada na'tu. Ma'tufun bina'tu lina'tu atau bina'tu? Lina'tu Lilafzin na'ti ya. Jadi maksudnya menjelaskan bahwa di atofnya kepada na'tu begitu. Bahwa marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatun zahiratun ala akhirih udah itu aja Ustaz? Wa harfu atfin at-tawkidu ma'tufun linna'tu terus wa alamatu raf'ihi ad-dhammatun zahiratun ala akhirih wa harfu atfin al-badalu ma'tufun bi
لتوكيد توكيد علامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره. Ya Ustaz. Cukup dulu ya. Kita sholat asar dulu, insyaallah ba'da sholat asar. Nastamir ya. Nah, kita sampai jam 16 ya, atau 16.30. Nah, tapi jeda dulu sebentar untuk sholat asar ya. Naam, naktafi bihadza wa nad'u subhanahu wa ta'ala bid-du'a kafat majlis. Ya, insyaallah nastamir ba'da sholat asar. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mahasiswa dan mahasiswi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita sudah masuk ke bahasan berikutnya yang mengenai babul maf'ul alladzi la yusamma fa'iluhu ya. Baik, kita persilahkan kepada selanjutnya siapa namanya? Ummu Abdurrahman, maujudah amla? Ummu Abdurrahman. Mawjudah. Naam, tafadhal. Ini dibaca babul fa'il berarti ya. Al-babul fa'il sampai ya wa ma asbah dzalik lah ya. Naam. Babul fa'ili. Al-fa'ilu huwa al-ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Wa huwa ala kismaini zahirin wa mudmarin. فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وقامت الهند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك. باب الفاعل باب خبر مرفوع من باب خبر من مبتدأ محذوف وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة في آخره وهو مضاف. الفاعل مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. الفاعل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره هو ضمير مبني. الاسم خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وهو منعوت. المرفوع نعت للاسم وهو منعوت. المذكور نعت للمرفوع. قبل ظرف زمان مبني. هو ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. فعل مضاف مرفوع. هو ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. وحرف استثناء
Wow, harful isti'naf ya. Waw harful isti'naf huwa dhamirun mabniyun ala harfu jarrin qismaini ismun majrurun bil ya li'annahu muthanna dhahir. Pokoknya jangan lupa dia selain dhamir munfasil juga apa namanya, mesti statusnya sebagai mubtada ya. Huwa dhamirun mabniyun mubtada'un ala harfu jarrin qismaini ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-ya li'annahu muthanna dhahirin Iya, badal. sebelum itu wal jumlatu minal jari wal majrur fi mahalli raf'in khabarun. Oh, apa tadi Ustaz? Wal jumlatu Wal jumlatu minal jarri wal majrur fi mahalli raf'in khabarun. ya, Zahirin badal li qismaini majrurun wa majrurun. wa huwa majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih wa harfu atfin mudmarin ma'tufun li zahirin wa huwa majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih fa harfu isti'naf al-zahiru mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih nahwa mudhafun Nah, nahwa nah, mudhafun Ustaz. nah, mudhaf qaulika mudhafun ilaih. Qawli mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih kaf dhamirun muttasilun fi mahal mabniyun fi mahalli mudhaf asani Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. fi mahalli jarrin mudhafun ilaih qama fi'lun madhi mabniyun wa huwa mubtada'un zaidun Lah, ya. Bukan ya, dia oh apa namanya? Koma zaitun ini kalau mau di Eropa ya koma zaitun aja ya. Kan? oh Iya, koma fi'lun ya madin. Ustaz. Qama fi'lun madhi mabniyun zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa harfu atfin yaqumu fi'lun mudhari wa huwa ma'tufun li qama zaidun Ya, fa'ilun marfu'un yakumu fi'il mudhari marfu'. marfu'un Wa alamat rafihi, zaidun wa alamat rafihi, wa alam وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وحرف عطف قام فعل ماضي مبني وهو معطوف ليقوم niyun alal fathi. مبني على الفتح وهو معطوف ليقوم الزيداني فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى وحرف عطف يقوم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وهو عطف لقام الزيداني فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى وحرف عطف قام فعل ماضي مبني على الفتح وهو معطوف ليقوم الزيدون فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم وحرف عطف يقوم فعل ماضي مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وهو معطوف لقام الزيدون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم وحرف عطف قام فعل ماضي مبني على الفتح وهو معطوف ليقوم الرجال فاعل مرفوع Kemarin itu anak ke Pangkalan Bun وعلامة itu apa رفعه namanya?
Dhammatun untuk cabut zahiratun berkas itu li'annahu jama' taksir. tapi katanya harus di Wa Sleman harfu bukan di atfin Bantul ya karena lebih dekat ke Bantul saya. Jadi wa mungkin harfu Senin baru bisa atfin dilanjutkan. yakumu fi'lun Kemarin itu udah mudhari mepet jadi artinya kalau marfu'un wa mau alamatu balik raf'ihi ke dhammatun Sleman juga zahiratun sudah fi jam 11 akhirih sudah tutup wa juga. huwa ma'tufun liqamah. Ar-rijalu fa'ilun Insya Allah, insya Allah. marfu'un wa alamatu Geng, raf'ihi geser, geng. dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu Selamat, geng. jam'ut taksir wa harfu atfin qamat fi'lun madhi mabniyun alal fathi wa huwa ma'tufun liyaqumu hindun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa harfu atfin qamat fi'lun madi mabniyun alal fathi wa ta'u harful ladhi la yansarif al-hindu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa harfu atfin qamat fi'lun madhi mabniyun wa huwa ma'tufun li qamat al-hindani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu muthanna wa harfu atfin taqumu fi'lun mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa ma'tufun li qamat al-hindani fa'ilun wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu muthanna wa harfu atfin qamat fi'lun madhi mabniyun wa huwa ma'tufun li taqumu al-hindatu fi'lun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu jama' muannas salim wa harfu atfin Jadi harfu coba komat hindatun, komat al-hindatun coba di Rob lagi. Komat, mana komat? Yang ini mah komat. Nah, iya komat. qamat fi'lun apa tadi fi'lun madhi mabniyun 'alal fathi Wata'u. wa ta'u min harful ladzi la yansarif Bukan. la Ta'u mahalla lahu min al-i'rab لا لا تاء علامة التأنيث. wa ta alamatut ta'nis الهندات al-hindatu fi'lun marfu'un bukan fi'lun, fa'ilun. oh ya fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah az-zahirah fi akhirih li'annahu jama' muannas salim wa harfu atfin taqumu fi'lun mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih al-hindatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu jam'u muannas salim wa harfu atfin qamat fi'lun madhi mabniyun 'alal fathi wa ta'ut ta'nis wa huwa ma'tufun li taqumu al-hunudu fi'lun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu jam'u taksir wa harfu atfin taqumu fi'lun mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa ma'tufun li qamat al-hunudu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa li'annahu jam'ut taksir wa taqumu al-hunudu wa harfu atfin taqumu fi'lun mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa ma'tufun li qamat al-hunudu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu jam'ut taksir wa harfu atfin qama
fi'lun madhi mabniyun 'alal fathi. Akhu fa'ilun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Yang mana nih? Yang akhu. Aku bukan dhamma ya. Ya, Eh fa'ilun marfu'un dalam raf'il waw li'annahu min wow. khamsah. Li'annahu min asma'il khamsah. Akhu marfu'un bil waw li'annahu min asma'il khamsah. Kaf kaf mudhafun ilaih, Ustaz? Nah, Mudhafun ilaih. Kaf apa tadi, domirun muttasilun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Wa harfu atfin yaqumu fi'lun mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Akhu fa'ilun marfu'un bil waw li'annahu li'annahu min asma'il khamsah. marfu'un bil wawi boleh ya. Marfu'un bil wawi laisa bil waw. Nah, bil wawi. Bil wawi li'annahu min asma'il khamsah. Wa huwa mudhaf gitu, Ustaz? Naam. Naam. Wa huwa mudhaf. Kaf dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Wa harfu atfin qama fi'lun madhi mabniyun 'alal fathi. Gulami gulami gulam fa'ilun apa dia, Ustaz? Marfu'un Ya, marfu'un marfu'un bid dhamma al muqaddara ala akhirih. marfu'un bid dhammah muqaddarah ala akhirih wa huwa mudhaf. Ya dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Wa harfu atfin yaqumu fi'lun mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa ma'tufun li qama. Gulamun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal alif wa huwa mudhaf. Ya dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Wa harfu atfin ma 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 itu apa, Ustaz? Ma ismul ini isim isyarah. Ma ismul isyarah ashbah mudhafun mudhafun, Ustaz? Ashbaha menyerupai ya. Ashbahahu ashbaha dzalik. Ashbaha ya mudhaf, juga mudhaf hai mudhaf ilaih. Ashbah mudhafun. Terus tandanya apa udah, Ustaz? Ashbah mudhafun. Ya wa ma ashbaha mudhafun dzalika mudhaf ilaih. Oh, wa ma ashbaha mudhafun dalika mudhafun ilaih. Nah, kelas ya. Udah, Ustaz? Nah, Masya Sudah. Allah. Baik, kita sampai 16.30 apa 16 ini sebenarnya? 30, Ustaz. 16.30. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Baik, selanjutnya kita masih ada beberapa ya. Ini Zahra, Imran Waila Kombi, maujud amla? Imran, kalau nggak ada ya ke atas lagi. Nurul Farah. Najwa Lupita, ini baru hadir ya. Najwa Lupita maujud amla? Maujud ya. Ya. Ya, silakan. Babul fa'il. Gimana, Ustaz? Lanjutkan yang ini, yang wal mudmaru itsna asyara.
Wal mudmaru yang bawah kelihatan belum ya? Wal mudmaru isna asyara. Nahu qawlika darabtu wa darabna wa darabta wa darabati wa darabtuma wa darabtum wa darabatunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna. Dan mudmar ada 12. Nahu qaulika contohnya darabtu aku telah memukul wa darabna kami telah memukul wa darabta kamu telah memukul wa darabti kamu telah memukul wa darabna dan kalian berdua telah memukul wa darabatum dan kalian laki-laki banyak telah memukul wa darabatunna dan kalian perempuan banyak telah memukul wa darabah itu laki-laki kamu telah telah Iya, wa iya. darabah Doroba itu telah eh, memukul dia. dia Domirnya, dia huwa domirnya ghaib. Huwa. ya wa darabat dan dia perempuan telah memukul wa daraba kali mereka berdua telah memukul wa daraba wa darabu dan kalian mereka Mereka. tiga telah memukul wa darabana kami dan mereka perempuan telah memukul mereka perempuan lebih dari tiga telah memukul. Nah, sama-sama jamak ya. Satunya dorobna, dorobu. Begitu. Dorobu, mereka laki-laki telah memukul. Wa dorobna dan mereka perempuan telah memukul. Nah, ya silakan di Arab. Daraba fi'lul madi nggak bisa. Wawunya waw istinaf. Al waw harful istinaf. Mudmar jadi mubtada. Itsna asyara jadi khabar. Ya silakan dilanjutkan. Najwa Lupita keluar mungkin ya. Buat terpental. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Siti Teguh Utami. Maujudah Siti Utami. Maujudah. Najwa Lupita atau Siti Teguh. Ya silakan. Najwa masih ada sepertinya. Masuk Ustaz. Gimana? Darabtu fi'lul madi mabniun ala sukun fi'lul madi mabniun ala fathi. Darabtu fi'l. Kalau tadi baru sudah berarti ya. Wal mudhari asyara sudah belum? Darabtu. Kenapa? Wal mudhari itsna asyara sudah? Wal mudhmaru itsna asyara sudah? Sudah belum? Belum. Belum ya, itu dulu. Wa al waw harful istinaf mudhmaru mubtadaun. Isna asyara khabarnya. Mubtada ke mubtada rufa dengan dhamma. Kalau isna
Rofa dengan alif. Li'annahu musanna. Oke, coba itu dulu. Wal mudmaru itsna asyar. Wa harfu atf. Waw harfu atfi ya Ustaz. La. Harful isti'naf. Harfu isti'naf. Al-mudmar Mubtada'un. mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Isna asyar khabar mubtada. Nah, ya khabar mubtada marfu'un. Khabar mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi al-fat al-alif. Li'annahu musanna. Ya, lanjutkan. Nah, huwa mudhaf, qauli mudhaf ilaih. Qauli mudhaf, kaf mudhaf ilaih. Ya, lanjut. Nahwu qaulika nahwu itu dorfu makan. Wa itu apa? Nahwa itu contoh perkataanmu. Ya, contoh bukan dorob. Mudhaf. Nah, huwa mudhaf, qauli mudhaf ilaih. Nahwu mudhaf wa qaulika mudhaf ilaihi. Dorab itu fi'il madhi mabniun ala sukun Amilun ala sukun litisolihi bita'il mutaharrik. litisoli bita'il mutaharrik wa huwal fa'il. Watta'u dhamirun muttasilun fi mahli raf'in fa'ilun. Ya, watta'u dhamirun muttasilun fi mahalli fa'il mabniun ala dhammi fi mahalli fa'il. fi mahalli raf'in fa'ilun. Fi mahalli raf'in fa'il. Lanjut. Istamiri. Dorobna dorob fi'lun madi mabniun ala sukun litisolihi binna. Na dhamir muttasilun fi mahalli fa'il. Fi mahalli raf'in Fi fa'ilun. mahalli raf'in fa'il. Dorobata fi'lun madi mabniun ala sukun litisolihi bita'il fa'il wa ta dhamir mabniun ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'il. Dorobatuma dorob fi'lun madi mabniun ala sukun tuma dhamir muttasilun lil musanna mabniun ala alif fi mahalli raf'in fa'il.
Ya, lanjutnya gimana yang tutum? Halo? Ya, cukup Nah, dulu. Nah, cukup dulu banyakkan mungkin ya. 6. Bisa dilanjutkan 6 sampai sini dulu. Menuju Walubita. Kasihan anak ya. Jadi maksudnya kita terlalu banyak juga ya yang dibahas. Ya nggak apa-apa ya. Masya Allah jazakallah khairan. Masya Allah tabarakallah. Selanjutnya ada Siti Teguh Utami. Nah, ini Masya Allah. Coba sampai mana tadi? Doroti ya, silakan. Siti Teguh Utami mau jujur amla? وضرب موجودة Ustaz. Nah, tafadhali. Berarti dari wadorobti atau wadorobtu Ustaz. Ya, tadi Basu Doroti ya? Wadorobti. Nah, Doroti ya. Wa Ter- harfun atfin dorobati fi'lun mabani fi'lun madi mabaniyun Mabniun ala sukun. mabaniyun ala sukun Litisalihi. Litisalihi. litisalihi Bi ta'il fa'il. Bita ta'il fa'il. Atau bita il mutaharrik. bisa imutahar Nah, Istamer. wadorobtuma harfun atfin dorobtuma fi'lun madi mabaniyun ala sukun wal fa'ilu Nya itu taknya itu ya. fi'lun madi mabniyun ala sukun ad-dhahirah التاء ضمير متصل مبني على الضم sebentar Ustaz. ضربتما فعل ماضي مبني على السكون وتما ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وضربتم وحرف عطف ضربتم فعل ماضي مبني على السكون ثم Jadi begini. ضمير متصل Sebentar ya, Dorob Tuma. مبني على السكون في محل رفع فاعل Ya. Jadi sebentar, pelan-pelan ya. Dorob Tuma. Doroba fi'lun madhi mabniun ala sukun. Litisolihi bi bitta ilmu khatabah.
Ya, ada macam-macam sih, ada ta'il mukhatabah, ada ta' mutaharrik ya. Kemudian ta'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Jadi ta'nya mahal rafa'nya fa'il kan, jadi wal mim ya, wal mim wal alif ya, mim dan alif harfani dalalatin ala at-tasniyah. Jadi mim dan alif, wal mim wal alif, wal mim wal alifu harfani dalani ala at-tasniyah. Jadi mim dan alif itu menunjukkan pada tasniyah ya. 6. Jadi wal mimu alamatun alam tasniyatuz zakar. Jadi ada juga menambahkan jadi mim adalah penanda bahwa dia tasniyah muzakkar. Tum kan, kalau tuna kan perempuan ya. Nah, itu coba di Arab seperti itu coba. Nah, darab tuma ya minimal sampai ma-nya alifnya juga dibaca. Silakan. Dorobatuma, dorob fi'lun madi mabniun ala sukun. Litisali, Ittisalihi karena bersambung dengan litisalihi ta'ul mukhatabah. bita'il mukhatabah. Ta'ul mukhatabah. Wa ta'u Wa ta'u. Berarti dhamirun. satu-satu. Ya. Dhamirun Hmm. muttasilun mabniun ala dham. Fi mahalli raf'in. Muqaddaro. Fi mahalli Fi raf'in. mahalli raf'in fa'ilun. Nah. Wal Al mim mim wal wal mimu mim wal mimu harfun alamatu zaidah ya. alamatu Wal mimu alamatu ta'nis. al Wal mim mimu alamatu ta'nis tasniyatu dzakar. al mimu alamatu ta'nis Alamatu tasniyatu dzakar. alamatu tazniyatu zakat Wal alif tadullu wal ala alif tasniyah. tadullu ala Tasniyah tasniyah la mahalla laha min al-i'rab. la mahalla laha la mahalla lahu min al i'rab. La mahalla lahuma min al-i'rab. Baik, jadi ada juga yang mi'rab cukup dengan wal mim wal alifu wal mim wal alif harfani dalani ala tasniyah. Juga ada yang mau mi'rab seperti itu. Jadi ya monggo nanti mau versi yang mana, tapi intinya semuanya sudah terbaca begitu ya. 6. Istamir. Selanjutnya. Darabtum. Fi'lun madi mabniyun litisali ta'ul mukhatabah tu dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli raf'in fa'ilun. Al mi wa mim harfun istisna la mahalla lahu minal i'rab. Kalau Dorobatum itu kan kalian telah memukul ya. Kalau apa namanya? Di sini wal mim bukan mim seperti mani tadi ya. Wal mimu alamatul jam'il mudzakkar. Gitu. Nah, jadi tum itu kan darabtum, kalian telah memukul kan. Darabtu iya, kalian telah memukul. Jadi begini. Kan daraba fi'lun madin mabniun 'ala sukun ittisalihi bi ta'il fa'il aw bi ta'il mukhatabah tadi ya. Wa ta'u dhamirun muttasilun fi mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Wal mimu alamatul jam'i. Wal mimu alamat ya seperti itu ya, silakan. alamatul jam'i.
Nah, cukup apa lanjut ini? Cukup apa lanjut? Cukup Ustaz. Cukup, ya, Masya Allah, ya. Gak apa-apa ya, saling bantu. Ya, nah, selanjutnya ada siapa lagi nih? Nurul Faro belum ya? Nazma Fauzan. Nazma Fauzan wujud? Hadir Ustaz. Hadir, Alhamdulillah. Sampai Dorobtum ya. Silahkan Dorobtuna. Darabtunna waw harful istinaf. Darabtunna darabat fi'lun madhi mabniun ala sukun gimana tadi ya Ustaz? Ya, Dorobtuna kan? Ya, Dorobtuna. Doroba fi'lun madin. Fi'lun madhi mabniun ala sukun litisolihi ya Ustaz. Isolihi. Bitta'il mutaharrikah. Terus? Tunna ini gimana ya Ustaz? Ya, nah, jadi memang kita perlu membuat apa namanya i'rab model-model ya. Jadi maksudnya kalau model kita tahu yang ini maka bisa apa namanya i'rab yang lain dan gitu ya. Tapi kalau belum maka kita harus cari modelnya. Jadi model itu kayak sama dengan ketika nasrif ya, nasrif itu kan juga modelnya sama. Jadi harus kita tahu modelnya juga. Jadi darabtunna fi'lun madin mabniun ala sukun litasalihi bi ta'il fa'il. Wa ta'u dhamirun muttasilun fi mali raf'in fa'ilun, gitu ya. Kemudian wan nunu, nunnya dalatun ala jam'in niswah ya. Jadi nonnya di sini tunnah kan ya. Wan nunu dalun atau ya, dalun ala jam'in niswah. Jadi maksudnya nonnya sendiri menunjukkan kepada jamak tapi muannas gitu. Jamak muannas maksudnya. Begitu. Ya, silakan. Diulang. Watta'u domirun muttasilun Fi mali raf'in fa'ilun. fi mahalli raf'il. Wan nunu dalalatun jam'in niswah. Gitu ya Ustaz? Naam, ahsanta, Masya Allah. Baik, selanjutnya. Wa harful atof doroba fi'lun madhi mabniun alal fathi wa harful atof Fa'ilnya mana fa'ilnya? Wal fa'ilu. wal fa'ilu domirun mustatirun ya Ustaz? Naam, ahsanta. Diruhu huwa. Diruhu, naam. Wa harful atof dorobat fi'lul madhi mabniun alal fathi wa ta'u domirun muttasilun takdiruhu hiya. Wata'u ta'nis. Wata'u alamatun li ta'nis. Wata'u alamatul li ta'nis. Wa harful atof doroba fi'lul madhi mabniun alal fathi wal alif domirun
Dhamirun muttasilun Oh, taqdiruhu alif alifnya. Doroba alifnya di mana? Doroba fi'lun madin. Fi'lun madin mabniun. mabniun 'alal fathi ya Ustaz. Atau Terus. ini mabniun 'alal fathi ya Ustaz. Mabniun al fathi. Doroba kan wal alifu Wal alif dalalatun litaknis. Litasniyah. Doroba bukan litaknis tapi litasniyah. dalalatul tasniyah. Tapi ada juga yang mi'rab wal alifu dhamirun. Bukan dhamir ya. Alif itu bukan dhamir tapi ya huruf ya. Nah, Misamir terus selanjutnya. Doroba dorobu. Wa harful ataf dorobu fi'lun madhi. Ini mabniun 'ala dhammah ya Ustaz. Mabniun 'ala dhammah Alab dhammi. Alab dhamm. wal wawu. Ini domir mustatir bukan Ustaz? Domir muttasil ya Ustaz. Waw alamatul jam'i. Wal wawu alamat. Alifnya disebut juga Ustaz. Ya, alifnya disebut juga. Pembeda ya lil farqi. Pembeda maksudnya pembeda dengan bahwa itu jamak gitu kan. Berarti dalalatun 'alal jam'i ya Ustaz. Alifnya itu. Iya. Wawunya dalalatun al jam'i. Kemudian alifnya lil farqi maksudnya membedakan antara waw jamak bukan dengan waw bukan jamak gitu. Jadi waw jamak itu ada alifnya. Nah, gitu. Maksudnya dua waw dan alif itu satu kesatuan memang, tapi maksudnya gimana ya kalau dibilangnya? Darabu itu ya dalalatun al jam'i memang kan jamak mudzakkar ghaib ya, jamak mudzakkar ghaib. Nah, terus alifnya ada yang menyebutkan lil farqi, maksudnya pembeda antara yang bukan jamak. Kan ada juga yang seperti yaghzu misalnya ya, waza yaghzu. Waza yaghzu, yaghzunya itu kan fi'il mudhari tapi bukan jamak itu. Jadi dia cuma ya karena dalam fi'ilnya huruf illat ya kan gitu. Waza yaghzu. Nah, kalau dorobu di sini adalah ya bukan ini ya, tapi bukan ini fi'il madhi ya. Nah, seperti itulah pokoknya ya. Ya, dorobu. Coba diulang dorobu gimana? Dorobu. Dorobu fi'lun madhi mabniun 'ala dhammi wal wawu dhamirun muttasilun taqdiruhu wal wawu dalalatun 'ala jam'in mudzakkarin salim ya. Ya, mudzakkar salim. Mudzakkar salim itu isim bukan fi'il ya. Jadi fi'lun mudhari'un mabniun 'ala dhammi litisalihi biwawil jamaah. Ya, wal wawu dhamirun. Ini ada juga yang mengatakan dhamir ya. Ya, monggo pada prinsipnya wal wawu alamatul jam'ih gitu aja lah. Ya, ada tapi harus disebutkan bahwa dorobu itu adalah fi'lun madhin mabniun 'ala dhammi litisalihi biwawil jamaah. Ya, silakan. Dorobu dhamirun ya. Fi'lun madhi mabniun 'ala dhammi litisalihi bil jam'i ya Ustaz. Biwawil jamaah.
litisalihi bil wawil jamaah. Itu cukup Ustaz ya? Ya, nah, ya cukup dulu. Apa lanjut? Darabna belum? Wa darabna wa harful ataf. Darabna fi'lun madi mabniun ala sukun wan nunu. Kenapa? Kalau sukun kenapa itu? Litisalihi bin nuni niswah ya Ustaz. Ya, failnya apa failnya? Failnya apa? Wal fa'ilu dhamirun mustatirun ya Ustaz. Nah, mustatirun fi malir mustatirun fi jawazan takdiruhu. Jawazan takdiruhu hunna ya Ustaz. Nah, punna santai, masya Allah, tabarakallah. Baik, masih ada waktu. Sudah habis ya kita 16.33. Masya Allah, tabarakallah, waktu jalan terus tanpa kita sadari ya. Naktafi bihadza, jangan lupa satu kali pertemuan lagi di semester ini, maksudnya untuk hari Sabtu depan itu terakhir. Jadi kita upayakan mungkin nanti pekan terakhir itu semuanya dapat lah ya, mudah-mudahan sedikit-sedikit aja, sedikit-sedikit untuk yang hari Sabtu ya. Sedikit-sedikit tapi semuanya dapat insyaallah taala. Baik. Naktafi bihadza wa insyaallah nastamir fi fursa ukhra wa natallahu subhanahu wa ta'ala bidu'a kafaratul majlis. Ya, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Iya kun. Baik.